mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, oras sa RPN Dexkiti Davao, alas 8:04 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Gala, kumusta? Welcome sa itong italamanon ang Radyo Ronda Weekend Edition. Adlaw Sabado Pizza 9 sa bulan sa Disyembre 2023. Ay buntag Davao Region, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Welcome sa Radyo Ronda Weekend Edition. Tapay katong hitod karon ang mga balita o mga isyu itong tagapagtagad sa itong panuban karong adlaw. Nakita sa tagkaroon sa Facebook Live sa RPN Dexkiti Davao Worldwide. Kumusta karon itong mga Pilipino sa abroad, mga overseas Filipino workers. Tabay mo diha katong hitod karon ang mga pahitabo sa nasod Pilipinas. Kaya dapat yung maseran kung sa'y katikaran sa tang nasod samtang na mo karon sa nagriang lugar sa kalibutan. Ito ang Christmas countdown, 16 days na lang, magpasko na. Dari kapaspas ang dagan sa panahon, mga karonda. Abing ta mga kaigsunang Pilipino. Ilalapod ka adlaw, ihap na po tag adlaw mga karonda, mupatong na po ta sa 2024. Anyway, ito ang gobyerno, pa rin karon nga nag-monitor, gubi ka na ning mga pahitabo sa tang nasod Pilipinas. Sa gunson ang pagtayog sa tang lugar sa Mindanao. Abot pa dito sa Visayas o Luzon. O ganito mo nga paming dito sa Marawi. Sa itong mga balita karon adlaw mga karonda. Ikabatangad to sa siyam ang patay sa nagpadayon karon nga ground in strike sa militar. Sa gipagayon nga military ground strike sa Armed Forces of the Philippines patok sa mga extremists. Kani sa pinakulahing report itong nakuha karong adlaw mga karonda, siyam na ka fighters sa extremist sa Dawla Islamia ang napatay sa military operations. Kagundin, usasab ka suspek sa Marawi bombing ang nasikop karong panahon na. Sabay sa report gikan sa Armed Forces of the Philippines nga nagpalin karon ang military operation. Kagundin, siyam na ang patay sa mga extremists. Subay sa report mga karondang gi-paibalo karon sa Armed Forces of the Philippines. Ilang nasikop ang usa sa mga suspek sa December 3 bombing sa Marawi. Pero wala pa rin lagi detalye karon kung paano ni na sikop ang suspek sa Marawi bombing. Sa pikas kabayan dugang sa mga balita,
Damyos nga gibilin sa 7 o magnitude 7.4 nga linog nga mitay-og sa Mindanao og sa ubang nga bahin sa Luzon. Mikabat na ngadto sa 170 million ang damyo sa tod sa magnitude 7.4 nga mitay-og sa Mindanao. Ako din ang pinakasentro dito sa Surigao. Sabay sa report karon sa National Disaster Risk Reduction Management Council nga nakaroon sa 170 million ang damage. Kani subay sa report karon nga parana sa PBOX mga karonda. Aftershock sa magnitude 7.4 nga linog, mikabat na gadto sa 4,000 ka aftershock. Karon na nga nakuha nga datos gikan sa maong ahensya. Dapat na mag-amping ta karon nga mga paraw na mga kaigsunan. Sa bigas kabahin dirita karon sa Balitang International. Russian na President Vladimir Putin subli nga bunagan pagka-presidente sa Russia. Sa Russia election sa March sa 20 sa kining March 2024. Dili karon ang gipahibalo og gi-announce ni Russian President Vladimir Putin nga musubli siya nga bunagan pagka-presidente sa mga nasod sa March 2024. Kanato nga mga balita o nga mga isyu nga itong pagtagad karong panahon na mga karonda. Ay ang kining House of Representatives o ang Kamara mga karonda before sila nga nag-adjourn lani nga gituki ang padayon nga pagsaka karon sa presyo sa bugas o kining mga agri-products. Usa sa mga dakong problema karon sa itong nasod ang padayon nga pagsaka sa presyo sa mga agri-products sa itong nasod Pilipinas. Ini ang sibuyas Bombay mga karonda padayon gihapon nga mahal. Diri sa Davao area nagpabilin gihapon na sa 200 plus ang per kilo. Usa sa atong mga tagagapit-tagad mga karon og labi na gining plano karon sa Marcos sa administration nga ibalik ang paghinabing pangkalinaw tali sa CPP, NP, NDF. Nga karon nga panahon na mga karonda doon na mga demand karon ang mga liftis. Nga dapat buhayan na ang tanan nga mga NDF consultants. Nako, ilang demand na murag di jadi mahatag sa gobyerno. Pila na ka mga presidente nga miagi nga naningkamot nga ibalik ang pistok. Dito pa lang kang dating nga Pangulong Rodrigo Duterte mga karonda. Mao ni iyang giuna siyang administrasyon ang pangilabing pagkalinaw tali sa CPP, NPA, NDF o sa Philippine government. Pero ang problema kay ang CPP, NPA, NDF daghan og demand nga dili mahatag sa gobyerno mga karonda og pagpasabot din nga gusto nila paludhon ang gobyerno ay anak sa kagan. Nga tagang kay mismo si Vice President Sara Duterte bugnaw sa plano sa Marcos administration nga ibalik ang panghinabing pagkalinaw. Ibig gusto si Vice President Sara Duterte mga karonda
nga ibalik ning pistok tali sa mga rebelde. Siyempre, ato ang gobyerno mugasto na sa panginabing pangkalinaw. Kaya dito ba na ipagayon sa posible dito sa ubang nasod o sa Netherlands. Siyempre, atong gobyerno mugasto na milyon-milyon ang gaston sa gobyerno niya tapos dili mapadayon, so useless kayo nga labi na karong panahon ng napata sa kalisod. Ato pa ng istoryahon ng mga rebuilding nga mga simang ug utok ay Ginoo ko. Natring nga tagapatagad sa nga pagpadayon sa nga tulumanon mga karonda. Taon ato ning ipadungog ubang pang nga mga balita o katong pag-isgot sa House of Representatives and relation sa padayon nga pagsaka karon sa presyo sa bugas o kining itlog gani. Kamo ba ni ang mga kinanglanon diya sa tang panimalay? Siyempre, mao ba yun ni ang kasagaran na to nga ilutoon o sunano na to hilig po sa mga bata, pero pa rin karon ang pagsaka mga karonda o kining isyo karon sa rice o bugas tong nasod nga nagpabilin gihapon nga taas. Ang pangutana karon sa katawhan Pilipino, asa naman tong promise o gisaad sa tuwa nga Pangulo nga sayang administrasyon ang bugas mamahimo na lang nga 20 pesos per kilo. Murag wa pa man siguro gitanom ay anak sa kaga. Natring ipaden niya taw ubang pa nga mga update sa mga balita o gabang isyo ato sa paminan karon ang pebelo oras sa RPN Dexkiti Davao alas 8:16 na sa buntag. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, lamig kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, lamig kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, Hikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paminawa, paminawa! Living to Stanley! Mga pait yung kasinatian, natabangan. Nagakurog siya tapos nagahilana tungod sa iyang UTI. Oo, ingon ko na unsa ka ng UTI daw ang iyang sakit. Nag-ingon pud ko na tama-tama kay may gihatag si kagawad nga bulong. Amo to gihatagan ko siya sa kapak. Amo na to ang resulta na ayo na siya. Ano bang produkto na ginamit mo, sir? Sit Kogon, sir. Sit Kogon. Sige po. Anong pangalan mo, sir? Richard Agan ng Pini. Taga diin man. Barangay Lampugon, Alex Cebu. Pag matuod sa kayuhan, pinaagi sa SED Marketing Incorporated. Ania ang ato ang suggested retail price. SED Panyawan Plus Capsule, tag 15 pesos ang kapsula. SED Kogon Herbal Capsule, tag 12 pesos ang kapsula.
Barangay Kapitan Robert Olano Land sa Barangay 76-8. Kauban ang Barangay Council nagtimbaya sa katawhan sa maong barangay sa usa ka malipayong Pasko ug bulawanong bag-ong tuig kanatong tanan. Una sa tanan, dako na kong pasalamat no, sa mga katawan sa Barangay 76 da sa Bukana silang pagsali kanako silang buto ka na pagtabang ka na kung nakuha ng sab na ako dahil kaninong posisyon ng Barangay Kapitan. Kung mga inaot lang kung kining karong Christmas season karon as malipayan kita ang tanan lalo na diri sa Barangay 76-A. Kung paningkamutan ako, itinay akong pagtrabaho, ganang akong pagbalik karon tinundanan nga pagserbisyo para kaninyo. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Baliktas na panaguban karon sa Radio Ronda Weekend Edition. Oras sa RPN DXKT Davao, alas 8:21 na sa buntag. Ay buntag karon sa tagapangatik paminaw karon sa RPN Davao. Gusto karon ato nga mga tikpaminaw diya sa may Barangay Katigan, Turil District. Ang pamilyang Rasonable. Ay buntag Ma'am Inday o Ma'am Lilit Rasonable. Good morning o Merry Christmas sa tanan. May buntag ug amping mo diya sa tanga mga tigpaminaw sa may Barangay Katigan Turil. May buntag dai kay ako ang amigo si Larry Iban Malubay Abrigo. Paning kauban diha sa Pikas Network. Paning kauban diha dati sa Bombo Radio Davao. Dito na to ang amigo si paring Larry Iban Malubay Abrigo, di basta-basta. Way paglubad. Nakakita na po di og gwapa nga bathala ay anak sa kagang. Buntag dahil sa kong kumpare si pare Jamie Galilea. Musta pare, wala na mi tokar ibang sakit sa tiel. Bitaw, may buntag. Ya, sa may Davao Executive Home sa may Matina. Og si Sir Jamie Coberos Saldanya diya sa may Island Garden City of Samal. Ay may buntag sa taga Igacos. Musta Sir Jamie Coberos Saldanya diya sa may Samal. Merry Christmas sa inyong tanan. Anyway, dirita sa upampang nga mga balita, mga karunda kay gi paybulo karon o gi pagwas karon ang impormasyon gikan sa Armed Forces of the Philippines sa nagparen karon nga military operation. Siyam na ang napatay sa mga extremist sa nagparen karon nga pagukod sa mga naada sa likod sa Marawi bombing. Gakon din sa report nga gipagawas karon nga panahon na nga nana sa siyam ang patay mga karunda. So dapat karon nga panahon na mag amping ta og atong tabangan nato ang gobyerno, ato nga mga naada sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police kay kining nga mga bata-bata sa demonyo. Mangita dyan na sila og kadaot
o di lang mga kining mga naagay sa mga lugar nga murag kanong nganong matawar tong demonyo ning aning nga mga klases tao. Ultimo simbahan nila ng bumbahan. Ang December 3 Marawi bombing atol to sa misa mga karonda dito sa MSU compound. Daw kung kinunuman usab diri sa Davao area, ato po nang nasinati ang pagpamumba diya sa San Pedro Cathedral. Naitabo to niya ito nga mga 1990s, di ba? Di ba na sila nga walay muragwa na sila kaluoy. Siguro sangko siguro sa impyerno na ilang katawa o ilang ngisi kung dunay mga matay o daghang nga mga matay nga sibilyan. So atong itawagan na nila mga bata-bata na sa demonyo kay ultimo simbahan nilang bumbahan ay anak sa panway. Yan sa report nga gipagawas karon sa Armed Forces of the Philippines nga ana-ana karon sa siyam ka extremist fighters o membro sa extremist Dawla Islamia ang napatay sa military operations, ground and air attacks ang gihimo karon sa Armed Forces of the Philippines. Nahitabo kining operation dito sa Maguindanao kagahapon adlaw mga karonda, subay sa report gikan sa 602 Brigade sa Philippine Army nga nipigayon sila og kining operation dito repita sa may sitio Mario sa Wata Barangay Dailan sa Tagalungan Town sa Maguindanao. Gakundin dunay presensya dito sa mga extremist. Gakundin dunay napatay nga mga membro nini sa nagpanen karon nga military operation. Gani gipabilo karon sa EFP nga dunay usa sa extremist nga ilang nga nasikop but dili pa nila ipagawas karon ang detalye kay usa ni sa naa dito sa Marawi, no? O base kini sa nakuha nga CCTV footage sa mga otoridad. No, usa ni nga naa dito ang suspect nga nasikop karon gagawin padayon karon nga giimbestigahan sa mga otoridad gani ang mga opisyal sa Mindanao State University sa Marawi nanawagan karon nga dapat magpabilin dito sa compound ang presensya sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police ang mga special team nga nagbantay karon para di na masubli ang naitabo nga pagpumba ni adtong December 3. Ang December 3 Marawi bombing. Sa tang mga kaigsunan nga Pilipino dapat magtinabangay ta kung doon na may makita diya nga mga katingalahan nga lihok sa mga individual, i-report dahil na sa tang mga otoridad. Kung doon ay mga butang diya nga gipangbilin o karton baka o bag, dapat inyo nang i-report dayon sa tang mga otoridad. Ayaw na ninyo hilabti kay simba ko lang basig doon na bumba na delikado.
So, i-report nyo dayon na sa tanga mga law enforcement units. Ay mo patakatakan diya hilabot ug duna mo yung mga katingalahan diya nga butang o tao nga mga medyo katapan ang lihok. I-report tayo na sa tanga mga otoridad para masakpan. Ay gani karon nga paraw na napabilin nga nasa heightened alert status ang Armed Forces of the Philippines o ang Philippine National Police. Nagabi ka na ning nahitabo diri sa Mindanao. Ang utok sa mga demonyo ba nga nagkaguliang na ang katawhang Pilipino. Gabi ka na ning sunod-sunod nga pagtayog sa nasod. Nga mo lusad pa dyan sila og pagpamumba ay nako. Ay na nga mga tawhana ba kumadakpan lami na panitan. Tapos ipakaon as buaya diya sa Crocodile Park. Kani sa report karon nga gipagawas ni Army Brigadier General Donald Dagomeran, ang commander sa 602 Brigade sa Philippine Army. Nga ang nadawat lang nga report nga dito day nagtago o dito sila nagpundo ang mga ekstremis. Ihalo dito sa mga residente sa may sitio Mario Mata o sitio Mario Wata, sa may barangay Dalian, sa may Pagalungan Town, sa may Maguindanao. Yan ang monitor ni sa tanga mga sakop sa Armed Forces of the Philippines. Ay ang mga suspiko no diha ko no nagpundo sa mga lugar. Ang mga membro sa Dawla Islamia mga karonda nga namonitor dito dipita sa Maguindanao. Sa body count sa tanga mga membro sa Armed Forces of the Philippines atol silang operation. Ang siyam ka suspected extremists nga napatay sa Armed Forces of the Philippines atol sa operation. Ikatuan nga diha ni sila naggapundo o nagtago-tago sa Maguindanao mga karonda. Ano isa gipagawas nga report o gikumpirma usab ni Army Colonel Ladinis sa Almorato, ang spokesman sa 6th Infantry Division. Nasabay sa report ang mga grupo kining mga extremists nag-regrouping and undergoing training diya sa maong probinsya. Diyan sila nag-training sa lugar mga karonda. Saan nga gibantayan karon sa atang mga otoridad ang Central and South Central Mindanao. Bida nga nata karon nata sa holiday season, di nato ni matagda ning panahon ba. Bida sa holiday season dunay mga tapok-tapok dia kanang mga Christmas party. Dapat dyan magtinabangay tao ato nga bantayan ato nga palibot kay di na to matagna ning utok sa mga extremist. Salamat lang ta kay atol sa military operation walay report nga dunay nadamay nga mga civilian. No civilian casualties atol sa military operation. Sani sa mga ginabantayan karon sa tanga mga naadiya sa tanga ato nga mga naadiya sa gobyerno.
binaning kalihukan karon sa CPP-NDF. Siyempre, dili po nato ni sila kakumpiyansahan kay mga traidor po ning kining mga klase sa grupo. Bisan ang tuang gobyerno karon naningkamot nga ang Marcos administration para malinawan lang jud ang tuang nasod. Ang gobyerno nangandam karon nga ibalik ang panginabing pangkalinaw o pisto between the Philippine government og sa CPP, NP, NDF. Hindi sila kakumpiyansahan kaya basig mulusa na po sila og kagubot. Salamat lang ta diri sa Davao Region kay gideklara na nga naa sa o gideklara na nga insurgency free. So di ni siya kakumpiyansahan mga karonda. Basig mukalit na sila og sabwag og kagubot. Eh ato lang ning monitor usapay madugang pa nga mga update nini. Diri sa to sa tang mga isyu nga atong tagagapagtagad mga karonda kay napansin nato karong panahon ng grabe ang pagsaka karon sa presyo sa mga agri-products tong nasod. Ang rice o bugas o mismo kining itlog gani mani ang madali-dali na to paliton diya sa palito na to sa merkado mao po ni ang dali nga to ang lutoon ug mao po ni ang paborito sa mga kabataan nga karon nga panahon na padayon ang pagsaka sa presyo ni so karon ang House of Representatives before sa ilang pag-adjourn o sa ilang Christmas break ilang gitagagapagtagad labi na sa Committee on Agriculture and Food. Pinag-isap sa chairperson ini nga si Congressman Wilfredo Mark Enberga sa gipagayon nga kining briefing sa Department of Agriculture og gitagag pagtagad ang pagsaka sa presyo sa rice o bugas labi na ang chicken egg mga karonda. Mapalit nimo karon ang kining itlog ang ginatawag nilang large o medium na sa mga 9 pesos per taga-usa no. Sa una tag size lang na makapalit lang ka diya size or city. Karon pa din ang pagsaka. Nya tapos sa pagitaon na pud kuno ang kining naada sa extra large o large mapalit nimo karon medium katong mga gagmay so pa na dunay sabotahe or unsay naitabo karon og labi na ang presyo sa rice o bugas nga nagpabilin gihapon nga naa sa 57 per kilo hapit na mopalo ngadto sa 60 per kilo. So usa ni nga dakong problema karon sa tong nasod. Nga naman, ang mga nag-unang palitonon sa tong nasod, padayon ang pagmahal o galabi na usab ang mga nag-unang palitonon. Labi na karon panahon na base sa datos sa Philippine Statistic Authority kon PSA nga 10 milyon ka mga Pilipino nga walay trabaho o mga jobless. Ang problema pa jud karon nga panahon na mga karonda nasayod mo kung pila na ang utang sa tong nasod sa Marcos administration mipalo na ngadto sa 14 trillion kapin ang utang sa Pilipinas. Kay panahon ni dating Pangulong Duterte ang utang sa Pilipinas naalang sa 12 trillion
panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, grabe ang pagsaka sa atong utang sa atong nasod Pilipinas. O itong gikabalak-an mga karonda pasig malubong ta sa utang, kung ato ning bahin-bahinon, matag-usa nato, doon natay utang nga 100,000. Ultimo pa to nga na sa bilahan silang inahan, gawa pa gipagawas, aduna na utang. Yun ana ng problema karon sa nasod mga karonda kay kung ato ning i-divide kita nga mga Pilipino, kung nipalo na karon og 14 trillion ang utang sa Pilipinas, matag-usa nato doon natay kapin 100,000 nga utang. Ay nako, ito rin nga tagapagtagan o bampa nga mga impormasyon o mga balita. May buntag na kay Ma'am Cheryl Pitalier. May buntag kay Ma'am Cheryl Pitaliar, Ma'am Inday Razonable o Ma'am Lilit diya sa may Katigan Turil, Larry Iban Malubay Abrigo, Jamie Cuberos Saldania og labi na sa ato nga mga parent karon nga nagpaminaw mga karunda. Karon ding adlaw dunay medical mission ang PBE party list diya sa may Barangay Maa. Nakatag-update dito sa tanga kauban si Karonda Nono Sumatra unsay katikaran karon sa gining medical mission sa PBE party list, no? Ni Congresswoman Migs Nograles. Nindot ni kay para matagaan og pagtagat nga mga residente diya, mga matagaan og medical nga serbisyo. Ay mahal biya ang tambal karon og medisina mga karonda. Lang nga makadaginot ta kay mahal pon ang mga palitonon karon. Kung magpa-check up ka sa mga private hospital o mga clinic, pinakababa di ang check up imong bayro no nasa mga 500 o 600. Lang makalibre ito nga mga kaigsoon ng kabus diya sa may Maa. Doon ay medical mission diya ang PBE party list. Katawag gadugang pa nga mga update po niya taon mga karon nato sa paminaon karon ang gibigayon nga briefing sa House of Representatives og sa Department of Agriculture kabaning pagsaka karon sa presyo sa bugas og chicken egg. Usa ni sa mga dakong problema karon sa nasod, paunsa ni nga mapababa ang presyo mga karonda. Ato paminaon karon ang gipigayon nga briefing sa House of Representatives human sa paybulo ato ning ipadungog taon-taon. Ato sa paminaon karon ang commercial break gikan sa Technical Department. Philippine Standard Time, oras sa RPN Dex Kitty Davao, alas 8:43 na sa buntag. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Starbucks, Starbucks Wax. Starbucks, Starbucks Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks Wax. Kita nga to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang salud. Starbucks, Starbucks Wax. Kita nga to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa M-Lulier, isang maagang pamasko ang hatid sa inyo. Mula September 1 to December 31, 2023. M-Lulier, Western Union, Holiday Cash Bonanza. Sa mga tatanggap via Western Union, may 10 winners ng 10,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 100,000 pesos each sa Grand Draw. Sa magpapadala, may 10 winners of 20,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 200,000 pesos each sa Grand Draw. A total of 1.5 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Handog ng M-Lulier at Western Union. See posters and flyers for more details per DTI Fair Trade Permit number FTEB-174323, series of 2023. Naitayo mo na ba ang Christmas? Ang barangay San Antonio Agdao ng siyudad sa Davao pinaagi sa ilang barangay kapitan Roger Galido ug barangay council ug ang barangay staff nagpaabot sa usa ka malipayong Pasko ug bulawanong bag-ong tuig. Handa na ang aming Alang sa tanang katauhan sa siyudad sa Davao, Lamina sa Barangay San Antonio Agdao, daghang salamat sa inyong pagsuporta o pagsalig kanako. O nanginaot kita nga magmalipayon o magmalinawon ang atong Pasko o sa atong umabot nga bag-ong tuig. Ako si Kapitan Roger Galido. Daghang salamat. Naibili ka na ba ng damit na bago? May aginaldo ka na ba sa ninong at ninang mo? Gawa na ba ang iyong tambol na lang? Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Nagtas na panagupan karon sa Radyo Ronda Weekend Edition. Para sa RPN DXKT Davao, alas 8:48 na sa bundag. Para sa mga karonda, ubay-ubay na ang nagabot karon sa gipegayon nga medical mission sa PBE Party List diya sa may barangay Maa, Talomo District. Diya silang covered court na dito atong kauban si Karonda Nuno Sumatra. Dito kay para matabagan itong mga kaigsunan nga mga indigent o itong mga naglisod. Kaya makalibre sila og tambal o para sa mga kabataan vitamins. Uban pa nga mga serbisyo, mga karonda sa PBE Party List. Atong kumustahon karon ang Barangay Maa. Basta may karotong kauban si Karonda Nuno Sumatra. Karonda Nuno, kumusta karon diya sa may Maa area? Okay, karundangan, may buntag mo sa tanan nga tigpaminaw sa tuang radyo sa RPN DXKT Radyo Ronda. O niya kita karon sa may Maa Elementary School Covered Court.
Gumikan kay dunay gipahigayon nga PBE medical mission kining pwersa ng bayaning atleta. O ubay-ubay na ni sa mga katawhan din sa MAA nga kanang ni Abil nining libre nga consultation o libre pagyod ang tambal. O dinhi dunay sa una nga kuan ang una nga kanabang ang resto unya pagkahuman sa resto maan sila og DP o kung nada sila itimbang sila no kung ang ilahang DP high blood ba sila o anemic ba ni sila so mo na kuan o dayon i-check up sila sa doktor nga gikan sa SPMC nga gipanguluhan ni Dr. Solar o dinhi po sa pikas nga bahin doon na po kuan kinibang dental ibot sa ngipon o ubay-ubay ang niabil nini kasagaran nini mga bata kanang mga bata bitaw nga mga elementarya nga mga daot ang ngipon o kung gatusan na ning naa dinhi karon nga naa dinhi sulod sa covered court o niabot pod ang kuan doon na po libre nga kuan kining arroz kaldo nga gikan gihapon sa opisina ni Congressman Migs Nograles. O dinhing dapita kung atong ihulagbay na din niya mga barangay tanod no ni barangay Kanyite ni barangay Captain Kanyite o ubay-ubay po ni sila dinhi nga bantay ba sa kahusay o kalinaw sa gipahigayon nga kinini ang PBE medical mission. O gaabot-abot ang mga tao karon dire murag perti nang daghana nila no nga naa karon dinhi kuana unya atong pangitao na to ang chief of staff sa PBE party list para mahinabin na to kung unsa pay mga programa nga gidalit ni Attorney Migs Nograles kay sa atong nasayran dili lang kini karon ang pagahimuon o medical mission kay sa sunod semana dito na po sa may barangay 5-A. So karong taknaa medyo wala pa makaabot ang ato ang congressman kay basin og duna pa giatiman o naapay giatuan kay sayod man ta kining ilahan trabaho medyo busy gyud sila kayo. So bago lang siya nga naabot gikan sa kauluhan, gikan sa kuan, kayahan trabaho nga to sa kongreso o mo ni karon usan ni sa mga kuan, usan ni sa programa niya nga kana bang pagserbisyo sa katawhan pinaagi sa medical mission gawa sa kuan kini gipanghatag nga kuan nila kanang kini bang mga proyekto nga makita nato sa mga kabarangayan nga ubay-ubay pod nga nahatag ng mga proyekto gikan sa PBE party list. O atong gipangita nato ang chief of staff nga si Christian Galang pero buragwa nato makuano burag dunay gilakaw siguro kaubang al. O gatapok na po ni diri karon ang mga kuan kay nanghatag na ni og arroz kaldo gikan sa opisina no sa PBE party list galinya ni mga bata mga hamtong kay medyo gipanggutom na ni sila siguro kay kana banggahulat nga tawagon ang ilahan ngalan kay nakuha naman ni sila kanang na-resto naman sila nga magpa-check up so gahulat sila samtang gahulat sila dunay lugaw nga gihatag o gipanghatag ngadto kanila so mo na yung sitwasyon karon na kaubangal o yes napoy mga pada legal team sa PBE party list para sa naay legal team no okay. Dunay legal team po din nga duha ka abogado karon ang naa dinhi sa mo atiman sa kananaan dunay mga problema sa ilahang kana sa legal nga hisgutanan okay. So duha ni wala to makuha ang pangalan sa mga attorney pero sige lang kung niya taon-taon basin og makuha na to mga pangalan nila kung kinsa to mga attorney nga kananaan ni assess sa mga problema sa mga tao nga dunay mga problema kabahin sa legal nga hisgutanan. Okay, so
mo. So tawag kung balik ko niya diya karon dano no kung makabot na si Congresswoman na Mix Nograles yang chief of staff o bambag nga bisita para ato ma-interview sa taang nga tulumanon ang Radyo Ronda Weekend Edition. No? Sige. Okay. So gikan na lang din sa gawas sa dire sa may barangay Maa sa may iskilahan sa Libinta diya sa Maa Cabot Court. Gikan din sa gawas ang inyong kauban Karunda Nuno Sumatra. Matsalam kanaton tanan. Daghang salamat Karonda Nuno Sumatra diya sa may barangay Maa Davao City sa nagpagyan karon nga medical mission sa pwersa ng bayaning atleta kon PBE party list. Dati kay si Congresswoman Migs Nograles taning kamot kini nga matagan og pagtagan ato nga mga kaigsunan diya sa barangay, dili lang nga barangay Maa ang gipagayon ang medical mission ubang pang barangay nga bisitaon niya sa PBE party list. Bawa sa kining medical mission o kining serbisyo medikal, na po yung mga legal team na diha para kung doon ay mga problema sa ito nga mga kaigsunan, iskutanan sa kining nga mga problema sa panglegal, so doon ay mga abogado nga mo atiman. So, antod pa rin niyang hapon ang medical mission sa PBE party list. Karon na ito na nga paminahon karon ang gipegayon nga briefing sa Kamara sa kinilang gipegayon nga inquiry o briefing sa Department of Agriculture in relation ni sa padayon nga pagsaka karon sa presyo nagpabiling nga taas ang presyo sa rice o bugas sa atong nasod labi na ang chicken egg. Kay gitakang pagtagad karon sa Kamara para masutan ato kung unsa jud problema karon nga panahon ng anong padayon ang pagsaka sa presyo nga matud pa sa ato nga mga local farmers, ato nga mga mag-uma bastante man tag supply. Aputan ang anong pabilin nga taas. Ato pabinan mga karonda ang gipagayon nga briefing sa Kamara sa Department of Agriculture.
that as of November 14, 2023, we have a rice supply which could last up to 80 days and supply of chicken egg to last up to 54 days, among others. This briefing was initiated by the Honorable Speaker and of course our Deputy Majority Leader, the Honorable Erwin Tulfo, after visiting several markets during the weekend where they observed that prices of rice and chicken egg were high. We all know that chicken egg prices are higher during the holiday season, but before the situation gets out of hand, the Speaker would like to know the steps being undertaken to address the rising prices of agricultural commodities, particularly rice and chicken egg. So we hope that after this briefing, everyone will be enlightened and guided on its next steps to help address the said concern. So at this point, may we now call on the Department of Agriculture to brief this committee with regards to the current situation of the rising prices of rice and egg. Yusek Leo, kayo po bang... sige, baka we could begin with rice. Yeah. Good afternoon, Mr. Ito sa putlon mga karonda ang gipagayon nga briefing sa House of Representatives o sa Department of Agriculture in relation gani sa paggasaka sa presyo sa bugas o rice o ang chicken egg sa tang nasod Pilipinas. Ato sa balikan karon si Karonda Nuno Sumatra didipita sa may Barangay Maa, Talomo District. Ay nagparen karon diha ang medical mission sa PBE Party List ni Congresswoman Migs Nograles. Kaya doon na sa may nabi karon usa sa mga barangay official karong nga panahon na. Karonda Nuno, please go ahead. Okay, so napakaroon din sa ako sa gipahigayon nga medical mission ni Congressman Mix Nograles na kini karon sa may Barangay Maa, particular na sa may Maa Elementary School Covered Court. O mahinabi nato karon o pwede nimo pangutanon si Kagawad Amay Dulya, ang kagawad ni siya sa Talumo District, apan usa coordinator ni siya sa PBA Party List. So, iyahan ni hulagway o kung doon na kay ka pangutana sa iya, pwede po o mahinabi na to Amay Dulya sa dinhi karon sa gipahigayon nga medical mission sa Maa Covered Court. Mayong buntag o mayong buntag po sa tanang nagapaminaw sa RTN 9 DX Kitty. Mayong buntag Mr. Al. Yes sir, kumusta karon at ang medical mission sa PBE Party List diya sa may Barangay Maa karong oras? Kumusta karon diya? So far, medyo dampak na po gamay ang taong niabot. Siguro ay mga 300 plus ng tao yang nag-avail sa mga programa sa opisina sa PBA Party List ni Congressman Atty. Migs Nograles. Ang medical mission ay doon na kita ay pre-legal consultation po kanya nakasod kay dental o uban pang mga maabil sa mga katauhan diri sa barangay Maa. Gipahigayon din sa Maang Sir Al, medyo taon-taon na tubig na wala nakapasigayon diri o isa sa medical mission na kanyang mga gitawag habol sa tuig nga hinapos direkin activities na mo duhani pastor lalayag schedule ang sa nakaschedule po sa this coming December 17 ang isa ka medical mission and legal consultation sa Barangay 5A next week dito na tabi sa Barangay 5A sa Maa. Okay. Now, gawas sa medical mission sa pang programa sa PBE Party List, no? Nga gihatag ni Congresswoman Nograles kagawa. So far, ang itong pisina, abdo na kanina, magkasapag kino mga assistants, labi na sa mga hospital bill, mga funeral bill, lab, o dibantang mga assistants nga ginapangayo sa mga katawan labi na diri sa
siyudad sa Davao. Opisina, abrit muna ang opisina sa PBA Party List na nahimutang sa Baikirino Street, landmark sa G-Market, ni Tenong, Gold, 2 and 3. Now, kining medical mission ni PBA Party List o ni Congresswoman Nograles wala ba'y pinili nga barangay ni Kagawad? Maservisyan ba ang tanang barangay gikan sa first, second district o third district sa Davao? Yes, Sir Al, wala ni dipili. Basta may tigulan ka nga mo, base po sa reflect sa ating mga katauhan na maghigayon ng sa medical mission, ano sa ng dawaton kong request, kanya tanaw na mo ng schedule kung sumada pa ba. But this year, mauna ni ikasiyam kung sa barangay pa din na nabutan ng medical mission na kami outside this year, outside medical mission sa lain-laing lugar po. Na naka-medical mission po sa second district sa isa po sa third district. So, all in all this year, ng 2023, we have 9 medical missions been implemented by the office of the PDA Party. So, nagkadoon ang 2024, Sir Abay, no? Hantod ba ni sa 2024 ang mga serbisyong medikal sa PBA Party List? Yes, settled. Ngayong gwapo na nga pangutana. Naka-line up na po muna bunch of schedule ng mga actividades next year, especially in medical mission. Kung kita na po ito isunod ng mga barangay na wala pa naka-avail. So, 1 year po na mo set down na I mean, 1 year na namin di-stage ng activities na nagyoy medical mission series sa nagkadaiyang barangay next year na naka-stage na mag-move na po kita po ang titina nitong Mexical mag-move na po mini job fair na pagabuhaton dyan sa barangay na murag isabay na mo sa medical mission para doble ang programa na ating ipatagamtam kung mag-implement kita sa pagsatansa ka barangay medical mission and a mini job fair ang itong buhaton. So naka-line up na ka na next year, so wala na lang nato pag tungkol sa 2024 ano na itong pahipalin ng mga barangay na naka-schedule na adunay schedule na medical mission o many job fair. Okay, so daghang salamat sir, no? Nindot ning mga programa sa PBA Party List. Sir, subli kang gibalik sa posisyon, nakadaog ka pag barangay Kagawad sa Talomo proper. Masigad doon na kay inside sa katawan nga nag-monitor karon sa RPN Davao. Yes, daghang salamat. Kung naman po yung Ramon ang pahigayon ng karon sa ere ang sa tanang naminaw labi na sa katawag sa siyudad sa Davao ang opisina sa PGA Party magpadayon o hatag o ayong mga programa na natubag sa mga panginahanglan sa katuan ng mga katawhan diri sa siyudad sa Davao. Isip barangay Kagawad, nagkasalamat po sa nilabay na barangay election. Even though bisag matindi ang talent at nakatitan, but still ligawat yapon sa number 1 barangay Kagawad sa barangay Talomo. So dapat tayo akong pasalamat sa pagsalig sa mga katawhan o sa nagsuporta labi na dinhan sa barangay Talomo. Okay, nagkasalamat barangay Kagawad, Amay Dulya sa imong oras o may buntag. Mayong buntag sa ibang salamat po. Okay. Okay, Al. So, napatin nato no, si Kagawad Amay Dulya. Ang sa kininihan ipahigayon karon nga medical mission sa PBA Party List. So, gikan na lang diri sa gawas, gihapon ang inyong Karunda, Duno, Sumatra. O match salam kanatong tanan.
Daghang salamat karonda Nuno Sumatra ug kay Barangay Kagawad Amay Dulya, coordinator usab ni sa PBE Party List, matag medical mission sa PBE Party List na pod ayang presensya. Dati kay daghang nga mga matag-aga pagtagad labi na sa nga mga kaigsoon ng kabus na nagkinahanglan og kining serbisyong medikal, doon na po'y serbisyong legal para matabangan ito nga mga kaigsunan nga naadya sa barangay nga nagkinahanglan karon og tabang gikan sa tanga mga opisyal sa gobyerno. Karon dato nga paminang pagbalik ang gibigayon nga briefing sa House of Representatives og sa Department of Agriculture in relation ni sa pren karon nga pagsaka sa presyo sa bugas og ang chicken egg o kining itlog nga usa ni sa mga napansin karon sa katawhan Pilipino nga kalit lang o paren karon ang pagsaka sa presyo nini. Mr. Chairman, good afternoon to the honorable members of the committee. I would like to update you on the rice situation. Next slide, please. The outline of the discussion will be on the rice production performance, rice prices, and then rice supply outlook. Next slide. So, for the third quarter, that is from July to September, we have a slight increase in production compared to 2022, despite the decrease in area by 0.51%, but there was an increase in yield. Next slide. For the last from first quarter to the third quarter, the increase in production is about 2.32% or 12.8 million metric tons. Increase in area and also an increase in yield. Next slide. So this is the current monitoring of the farm gate prices of palay. This is for the month of November. For the month of November, because of the delay in planting due to El Nino, we harvested about 20% of our expected harvest for the wet season. The price at the average price for long grain, that's the higher quality, the average for fresh is 22 and for dry is 25. For the rumble, the average nationwide is 22.39 and the dry is 24.39. Now, the different regions vary. I think for Region 5, there was no reporting, Mr. Chair. Not all the regions reported. But for October, I think you may be interested also for October. For October, the average price for long grain press is 20.34 and for dry, it's 22.34. So please note of the prices difference. So it's higher in November. For the rumble, the average is 19.3 and the average is 22.8. So in October, we harvested about 25% of the expected harvest for the wet season. Next slide, please. This is another monitoring, but this one is only on the minimum and maximum done by the region. So we have, I think, here Region 5, Mr. Chair, already. So similar, they are high, but they are also the low prices. Next slide. Next slide, please. This is the cost distribution, cost of production. In 2022, the average cost of production is 14.98 pesos per kilogram palay. And this is attributed to 61% or 9.08% per kilogram attributed to fertilizer, seeds, pesticide, and labor. And 39% is for rent, shares, fuel, and others.
Now the fuel, if you look at it, actually comprise a big chunk of the expense. So fertilizer, fuel, and labor are the main source of expenses. Now this is 2022. The prices of fertilizer was quite high, so that's why the cost also went up. And this is also based on a yield of 3.68. This is PSA. So at a yield of 3.68, the cost of production is 14.98. But if your yield is higher, 5 tons or 6 tons, your cost will actually be much lower. It could go down to 10 to even 8 if you have higher yield. But the average yield that we now have is 4 tons, about 4 metric tons per hectare. So that would be about 14 pesos per kilogram. This is important because if you will look at the income of the farmer, it's also dependent on their costs of production. Next slide, please. This is the Sabay mga karon dato sa putlon kadali ang gibigayon nga briefing sa Kamara sa Department of Agriculture in connection ni sa pagsaka sa presyo sa bugas o chicken egg. Sa paminon karon ang pahibilogikan sa Technical Department oras alas 9:16 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hassle-free and worry-free experience ba ang hanap mo sa magpapadala at pagtanggap ng Western Union funds? Aba, meron tayo niyan sa alinbang Lear branch sa buong bansa. Send or receive money abroad via Western Union. Madali lang ang proseso at mabilis ang transaksyon. Easy-easy. Kaya punta na sa pinakamalapit na Lear branch nationwide. Lear and Western Union, your trusted partners for seamless financial solutions. Visit our website, mlear.com for branch locations, services, and promos. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, pamumumaga bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fatcon, pamumumaga bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Kung dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits to na grow. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Ho, ho, ho!
Mula sa M Year, isang maagang pamasko ang hatid sa inyo mula September 1 to December 31, 2023. M Year, Western Union, Holiday Cash Bonanza! Sa mga tatanggap via Western Union, may 10 winners ng 10,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 100,000 pesos each sa Grand Draw. Sa magpapadala, may 10 winners of 20,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 200,000 pesos each sa Grand Draw. A total of 1.5 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Handog ng M Year at Western Union. See posters and flyers for more details per DTI Fair Trade Permit number FTEB-174323, Series of 2023. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilyang protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa palinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang salud. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Gikan sa Barangay Komunal sa ikaduhang distrito sa siyudad sa Davao, si Barangay Kapitana Joy Escalercio, Iski Chairman Joshua Escalercio, o Kagawad Mark Galvez, nagpaabot sa katawhan sa Barangay Komunal sa usa ka malipayong Pasko o bulahang bagong tuig kanatong tanan. No, mayong adlaw in behalf sa amo ang bagong kapitan na si Ma'am Joyce Calercio. Ako si Mark Galvez, uban ako ang kaubanan din sa Council sa Barangay Komunal. Kami magpasalamat kaninyo sa dako ninyong suporta at last election. Thank you so much taga Barangay Komunal. Hanggang karong umabot na itong Pasko, among giwish nga unta magmalipayon kitang tanan kung mabungahon ang atong bagong tuig. Again, taga Barangay Komunal, daghang king salamat sa inyo ha. Mabuhay ang Barangay Komunal. Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Sa tapanukuban karon sa Radyo Ronda Weekend Edition. Oras sa RPN DXKT Davao, alas 9:24 na sa buntag.
buntag na karon sa mga tikpaminaw diha sa Cebu City. Gusto karon ang Visayas, labi na diha sa Cebu. Ay Laura Vilo Abil. Gimingaw na ko sa kuang lugar diha sa Kasiris, diha sa Uslob. Musta diha ang mga Lumansok family. Labay buntag kay Sir Laura Vilo Senior Abil. Kabs nakaparguban sa Radyo Ronda Weekend Edition. Ano kabalikan mga karonda ang gipegayon nga briefing sa Kamara and relation ni sa nahitabo karon nga pagsaka sa presyo sa bugas og chicken egg. Nagibigayan karon ang briefing sa House of Representatives o sa Department of Agriculture. Estimated cost structure. So if the press palay will cost at 16, we would expect that the retail price will be between 38 and 41. If the press palay is cost of press palay is 24 pesos, we would expect that the milled rice retail will be between 52 to 55. So just to give you some idea. Now, this also reflects inefficiency in our value chain because of the so many cost areas. So if we can actually make improvement in the value chain, we can reduce this cost. So if there are areas where we can reduce the cost of rice, it will be improving the productivity, means increasing the average yield, and also improving the value chain. Next slide. This is now the price of monitoring for rice. This is being done by the AMAS, Agriculture Marketing Assistance Group of DA. So what we are seeing here is that the well-milled rice is increasing from 47 to 48 to 49. It's now about 50. And the regular milled from 42, 43, 45 on average. The imported rice, we don't see regular milled from imported rice anymore. The cheapest among well-milled is 50 pesos at this time. Next slide, please. This is again the monitoring from regional at the regional level. You can see that at the regional level, the prices are actually much lower in many areas. You can still find rice that are 41, 38, 42, much lower than the Metro Manila prices. The same with, this is for November 24, 20 to 24, and 27 to December 1. So, iba-iba yung presyo. Pag sa probinsya, maraming mas mura pa rin. Next. At the global level, this is the current these are the current prices. For 5% broken, Vietnam is about $663 per metric tons. So, I will just look at my notes. Just to give you an idea, $663 per metric ton plus 35% tariff plus other costs would be about 57 to 61 pesos per kilogram local. The Thailand, on the other hand, is much cheaper. But if you look at it, in November, it was actually below 600. So lately, it went up also.
the price is about 625. 625 would be about 54 to 58 retail. Now, it is a range because it will depend on the profit margin that the trader will impose. For Pakistan, 598, that would be about 52 to 55 retail. But this will be, since this is 5% broken, that will be premium or special. Next slide, please. This is for 25% broken. Vietnam is 643. Thailand is 566. Pakistan is 528. 643 will be about 56 to 60 pesos per kilogram. Next slide, please. So this more or less shows us the timeline of the fluctuation of prices at the global level. So on July 20, India imposed a ban on export of non-basmati rice. And this is when the global rice prices went up. But in October, you can see the price of Thai rice actually went down, whereas the Vietnam rice continued to increase. This is actually because Thailand was harvesting also at that time. So this was part of the peak harvest of Thailand, whereas Vietnam was running out of supply. But lately, we observed that the Thai rice has also started to go up, just like the price that I indicated a while ago. So the worry now, the global worry now is that the prices may go up again because supply is going down globally. Next slide, please. This is now our 2023 rice outlook. We have two scenarios. The fourth quarter production data is based on PSA, the same as 2022. And then the scenario B is that the fourth quarter production is based on a satellite monitoring. It's called PRISM data, not the PRISM organization that we have here. This is a PRISM. This is the Philippine Rice Information System Management. This is a satellite monitoring data. So we have two scenarios. Next slide, please. The first scenario, we project by the end of the year about 85 days remaining. But the consumption here is based on per capita or manual calculation. Usually, PSA will have a lower ending balance because in December, our consumption usually shoot up because of the Christmas celebration and so many other events. So we would expect at a safe level 65 days and at a what they call this very high level of 85 days ending balance. So if it is 65 days, that will last for 2 months. If it is 85 days, that will last for about 3 months. Next slide, please. Now, this is a more conservative estimate based on satellite data. But the satellite data that we are using has a smaller area estimate by 170,000. It's less than 170,000. The projected harvest production is about 19.773. This is almost the same production as last year. But if you use the area that is projected by PSA, using PSA data, it will almost be the same as the outlook that I've shown a while ago. So here, the ending balance will be about 80 days. Now, this is assuming there will be no more import arriving in December. Next slide, please. Rice outlook for 2024.
Now here we have scenario C and D. We are assuming that 20% of the 280,000 hectares expected by NIA to have less water, means say the irrigation will not be as good as in other places. To vulnerable areas, we expect, if we assume that in this 280,000 hectares, 20% of that vulnerable area will have a reduction of 20%, and 80% of that area will have a reduction of 10%. That's scenario C. Scenario D will be if that 20% of the 280 will have a yield reduction of 30%, and the 80% will have a reduction of 20%. Next slide. So this is the first scenario. 20% and 10% reduction. Without imports for January, February, March up to June, we will have less than 39 days at the end of SEM 1 and 61 days at the end of March. So this is a very thin supply considering our archipelagic condition. We cannot spread the 61 days evenly. So that means that's why we still need to import, because we have 2 lean months for rice. The first lean month is mid-July to mid-September, and the second lean month is January and February. Meaning to say, we say lean months because the demand is higher than the production. So we need more rice than what we produce during lean months. And we have those 2 lean months, 2 lean periods. The second scenario, next slide please. We will have 60 days and 33 days at the end of SEM 1. Next slide. This just shows you the import arrival. So if you look at the comparison between 2022 and 2023, for the months of October and November to December, last year we import arrival is about 800,000 metric tons. This year, so far, it's only 252. So you can see the effect on the local supply. But I think the importation last year was also too much, 3.8. I think a level of 3.5 would have been just sufficient. Next slide, please. That's all, Mr. Chair. Thank you very much, Yusek Leo. Anyway, we'll have the chance to ask further questions after we hear the presentation from our representative from the egg industry as well. So before we proceed, the chair would like to acknowledge the presence of the Honorable Ambrosio Boy Cruz Jr. Thank you, sir. The Honorable Salvador Plato, the Honorable Robert Raymond Estrella, and the Honorable Bambi Emano. Maraming salamat po for joining us today. So at this point, may we now call on Director Jerome Bunyi to enlighten us on the current situation and the pricing of eggs. Mr. Chair. Good afternoon. Yes, may I recognize our former colleague, former Deputy Speaker Yusek Didi Sabellano. Good afternoon, Mr. Chair and members of the committee. We are going to present the status of the egg industry, and it will be Director Paul Limson who's going to present the matrix. So, in your opening statement, you mentioned that it's a Christmas season and everybody's using egg. That's why the price is increasing. So, we have the data that they're going to present. Yes, thank you, Yusek Didi. May we now recognize Director Limson? Morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Honorable body po.
Mr. Chair. Director Yimson is director of what? Again, sorry. Bureau of Animal Industry. Your Honor. Yes, yes. Is there any technical difficulty dun sa presentation ng BAI? Okay. Sige. Just to inform the body, the committee is in receipt of a letter from the Honorable Secretary that he will not be able to make it today. Briefly on the, he is currently meeting the Honorable Arlene Brosas and who represents also a small group of farmers in their office today. So we thank the Secretary for sending us at least a letter dun sa on the reason kung ba't wala siya dito. And please extend our greetings, our congratulatory greetings to the Secretary for his confirmation yesterday. So thank you. Comsec, wala pa rin yung presentation. Mr. Chair, while waiting for the presentation. Yes, the Honorable as I was scanning through the minutes of the previous meeting, I was able to ask the Department of Agriculture regarding not only for the status of last meeting was about beef and pork, and for the small ruminants for goat and sheep, and maybe the program for alternative protein like rabbit, but I can't find it in the minutes, Mr. Chair. Yes, as I've mentioned earlier to our good friend and former colleague, Yusek DV Sabeliano, would you like to, while waiting, Yes, Mr. Chair. could we get a response from the query of the Honorable Emano in the previous briefing? Yes, Mr. Chair, we took note on that, and the department under the livestock industry, we're now preparing programs for next year. And that's also the instruction of the good secretary that we will give emphasis on the small ruminants like the goat, sheep, rabbit, and others. So we are assuring the good Congressman Bambi Amano that regarding the development of the small ruminants, rest assured that the department will give priority on that. Thank you, Mr. Chair. But I respect, and with all due respect to the good Undersecretary and of course former colleague and a party mate, Mr. Chair, but would data would suffice? Hopefully that it would be submitted to the committee, Mr. Chair, because we want to check the data, Mr. Chair, because we want to also to see and check the programs for 2024, Mr. Chair. Yes, Yusek DV, may we at least request that we get a copy? We will send you within the week. Yes, Mr. Chair. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Chair. I think the screen is ready. Comsec, okay, sige. Director Paul Limson. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. The first three slides are scenario for demand and supply outlook for chicken egg. The Q1 to Q3 is based on PSA data, while the Q4 are based on BAI estimates. It is assumed that each person in the Philippines consumes around 100 eggs per year. So yun po yung baseline natin na computation. So for the technical notes, medyo maliit lang po siya. As I've mentioned, Q1 to Q3 is local production is based on PSA data converted to number of eggs per kilo. So 1 kilo of medium eggs is equal po to 21 pieces of fresh eggs. Q4 production data is based on BAI's life cycle model or for layers. 1 kilo of medium eggs is equal po to 21 pieces of fresh eggs. Q1 to Q3 production data is based on PSA data converted to number of eggs per kilo. So 1 kilo of medium eggs is equal po to 21 pieces of fresh eggs. Q4 production data is based on BAI's life cycle model or for layers.
The egg production estimate is based on the local inventory of the day-old pullets and the monthly arrival of parent stocks, day-old chicks, and parent stocks hatching eggs. Imports, both of which are used to project the number or population of day-old pullets for egg production. Layer life cycle model does not consider the effect of interventions, died, culled, or disposed chickens due to avian influenza based at the AI task force report were already accounted in the layer life cycle model. So per the demand estimate assumptions for our 2023 population is more than 112, almost 113 million, per capita consumption of 100 eggs, and a total of 30 million. Tabay magkakaroon na katosang paminahon karon kadali ang commercial break gikan sa tong technical department. Ato dipinan karon ang pagayon nga briefing sa House of Representatives o sa Department of Agriculture and Relations sa pagsaka sa bugas o rice o ang itlog o chicken egg sa nasod Pilipinas. Ato sa paminahon karon 5 minutes standby. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hassle-free and worry-free experience ba ang hanap mo sa magpapadala at pagtanggap ng Western Union Funds? Aba, meron tayo niyan sa alinbang Lulier branch sa buong bansa. Send or receive money abroad via Western Union. Madali lang ang proseso at mabilis ang transaksyon. Easy-easy. Kaya punta na sa pinakamalapit na Lulier branch nationwide. Lulier and Western Union, your trusted partners for seamless financial solutions. Visit our website, mlulier.com for branch locations, services, and promos. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa librong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa librong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahit. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Mula sa M-Lulier, isang maagang pamasko ang hatid sa inyo mula September 1 to December 31, 2023. M-Lulier, Western Union, Holiday Cash Bonanza! Sa mga tatanggap via Western Union, may 10 winners ng 10,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 100,000 pesos each sa Grand Draw. Sa magpapadala, may 10 winners of 20,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 200,000 pesos each sa Grand Draw. A total of 1.5 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Handog ng M-Lulier at Western Union. See posters and flyers for more details per DTI Fair Trade Permit number FTEB-174323, series of 2023. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Doon ang waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! GV's Official Free Lifestyle! Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas ang magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulat ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go! Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan! Ito ang RPN, Radio Philippines Network. DXKT 1071 sa inyong mga radyo. Ang Radyo Ronda sa Davao. Rektas ito panakuman karon sa Radyo Ronda Weekend Edition. Philippine Standard Time, oras sa RPN DXKT Davao, alas 9:53 na sa buntag. Nakabalikan na mga karonda ang gibigayan nga briefing sa Kamara o sa Department of Agriculture. $930.93 million eggs per day ang consumption natin. So if you see po the chart, for the total supply per the year, we have 15 billion eggs po as a total supply. And for the total demand is 11,289,278,000. So our beginning stock po for local production is for fourth quarter projection is 3.9 billion. Yung demand po is 2.845 billion. So assuming po doon assuming there that the production is in place, we actually have a surplus of 130 days for this assumption po. Next slide, please.
Okay. For the next slide, the technical notes indicate that quarter one to quarter three are still based on local production is based on PSA data. PSA data converted to number of eggs is still 1 kilo medium is equivalent to 21 pieces. Quarter four production is based on estimates using the average grade of PSA production data from 2012 to 2022, or 100 pieces of per capita of eggs per year, and the demand population is still pegged at almost 113 million, for a total daily consumption of 30.93. So yun pong consumption for demand is an average from the data gained from the PSA, and hindi po gaano naglalalayo from the earlier projection dun sa ating layer life cycle model. Yung first slide po is merong surplus na 130 days. Ito po merong surplus na 129 days. Next slide, please. Okay. So, as of monitoring po, as of December 1, the weekly price of chicken eggs for farm gate this week is 7 pesos and 16 centavos. For the retail is around 8 pesos. So if we see the changes from last week the price was 7.12. The previous, or for last month, is 6.99, and from last year it's 6.26. So we see changes po or increases of 4 centavos, 17 centavos, 19 centavos, and 56 centavos. So for the retail, it's mostly 8 pesos. From last year, it was 7 pesos. The size po for yung ating medium size po ito. Next slide. Pesos per piece since September 19 to 2023. Retail price this year was lower compared to last year on week 31, July 31 to August 6 only. Next slide, please. So this table shows the weekly price of major feed ingredients from January 2022 to November 2023. So we may note that there are some feed ingredients who have an erratic price in the market, which contributes to the unstable prices of eggs as part of the production. Next slide, please. That is all, Mr. Chair. Thank you po. Okay, thank you. Director Paul, the cost driver in particular is what? Sa layers? Sir, yung feeds pa rin po. Yung Opo. Reported po from the last price and volume watch meeting namin, it was attributed for every 6 peso and 1 centavo na cost to produce, 3 pesos and 56 centavos is attributed to the cost of the feeds. So medyo mataas po talaga. It's more than half. So comparative last year, mas malaki. Mas malaki pa po last year kasi may spikes po ng So from the spike last year, medyo ito na yon. We've leveled to this price already. Yes po. May we, of course, hear from the President of the Philippine Egg Board, Mr. Francis Uyehara. Would you like to comment on the observations, or would you like to add anything else? Hello. Good afternoon, Mr. Chair, and
to all the committees. Good afternoon. Now, yung last presentation was based on the life cycle, no? Based on their computation doon sa dating po arrival po ng parent stock. Unfortunately, in reality, marami pong factors na nag-affect doon sa expected volume or quantity ng production po natin. I believe that the reason why we're here because tumataas nga po yung presyo ng itlog, no? So mag-direct to the point na po ako, no? The reason kung bakit tumataas po ang presyo ng itlog right now is because of the drop in the volume of the quantity of layer birds for the past months. Because this is not the reason is not because of the cost. It is because of, number one, the outbreak of bird flu. No, for the past year and the past months. Unfortunately, with bird flu kasi, ang recovery po is not less than 1 year. So pag ang farm tinamaan po ng bird flu now, ang recovery po niyan more or less mga 1 year. More than 1 year. Aside from the bird flu local is yung bird flu po in Europe, the primary sources of parent stock. Also, if you would remember, mid this year, during summer, April, May, or June, below cost po ang prices of eggs. Because of that, a lot of the farmers, layer farmers, nagbawas po sila ng kanilang layer birds because of the uncertainty. Kasi nga lugi. Also the fear of bird flu. Pag tinamaan po kasi kayo ng bird flu, isang manok lang po yung tamaan dyan na confirm, lahat po yan papatayin na. So, all those reasons, nagsama-sama po siya that resulted right now na yun po yung deficit sa supply po natin ng layer birds na translated po siya sa table eggs. Just for out of curiosity, anong intervention ang ini-expect ninyo from the Department of Agriculture para yung ma-reduce yung understandable talaga namang walang susugal, di ba? But what should be some of the interventions para we could at least catch up dun sa production natin? In reality, Mr. Chair, humahabol na po ang ating supply. April, May, June, below cost po. Because of that, marami pong huminto. Because of that, nagkulang po yung supply that resulted na dahan-dahan tumaas na po ang prices of eggs. So, August, September, October, tumaas po ang presyo ng itlog. Because of that, marami pong na-attract na mga layer farmers na magdagdag na. So, yung pagdadagdag po ng supply happened already 2 months, 3 months ago. Kaya lang po, 3 months ago or maybe 4 months ago, pag naglagay po kayo ng manok, meron pong lead time yan na mga 4 to 6 months. So right now, I could confidently say for the past month, November, for the past 6 weeks, ang farm gate prices po natin is stable already. Hindi na po siya dire-diretsong umakyat unlike yung previous months. November until now, nag-stabilize na po ang presyo ng farm gate prices. Well, in fact, yung iba nagbabawas na po. This week, nagbawas na po sila ng presyo paunti-unti because, number one, dumami na po yung supply currently ngayon in preparation for the holidays. And another reason is, based on our observation lang po, is medyo bumaba po yung demand ngayon December. Bumaba po ang demand December unlike the previous months. Thank you very much, sir. Briefly, sir, Jason Kainglet from Sinag. Just conferring with Director Paul. Actually, just to follow up what Francis said, siguro in fairness, nung pumasok si Yusek DV and then si Sec Laurel, talagang may renewed confidence ang industry. And since day one, kausap namin both si Yusek DV and Sec Laurel. And pag kasi ang local industry encouraged, maganda yung
right now, partnership namin with USEC DV and SEC Laurel, talagang maganda yung encourage ang mga farm. So tuloy-tuloy. Ang kinakatakot nga natin, by first quarter, baka dahil sa maraming nagpo-produce, bumagsak uli ang presyo. So it's a boom bust cycle. Pero ngayon, safe to say, may confidence ang industry and alam naman ni USEC DV and SEC Laurel na we are giving them all the support they needed sa panahon ito. Yun lang, thank you. Yes, thank you. Jason, baka later you could enumerate to us yung interventions na po pwedeng magawa rin ng Ito lang, agency. ang immediate, kung sana yung indemnification maging institutional, hindi kinukuha sa QRF. Kasi ang naging problema sa baboy, sa ASF, and AI sa mga poultry raisers, nagtatago ng mga patay, nagtatago ng kung sakaling tamaan sila because hindi sila indemnified. So, imbis na walang makuha, ibebenta yung may sakit, lalo tayong nagkakaproblema. So, right now, we are discussing these things with the new leadership ng DA. Sana automatic at institutional yung indemnification para walang takot ang hog raisers and poultry raisers kung tamaan sila ng ASF and the AI disease. Thank you. Thank you very much, Sir Jason. In addition to that, Yes, Mr. Yusek TV. Chair, the department is now looking for areas where we can plant corn. Kasi ang pinaka-basic kasi sa feeds natin eh. So, pag may mga areas kayo po, just submit it to us so we can look at the area for corn plantation. Thank you. Thank you very Mr. much, Chair. Yusek DB. Very short. Actually, the area of where we will plant corn, marami naman lalo na sa amin sa Mindanao. Ang problema is, will the prices be stable? Because I will be gambling in telling my people you plant corn. But there has to be a farm gate price. Kasi takot din sila magtanim Baka pag marami masyado, babagsak presyo, talo sila. Kasi pag corn, marami kami sa Mindanao, Mr. Chair. Yes, can I get a brief reaction, Yusek DB? Mr. Chair, what we're doing now is we are meeting the feed millers saka yung mga processors para we can connect them directly to the farmers para yung presyo nila medyo hindi na makikinabang yung mga traders. Yes. Yeah. Sige, okay. So anyway, Yusek DB, can you furnish us a copy of your master plan dun sa production natin ng corn? Yes, Baka meron kayong study from the agency. Yeah, we'll do that, Mr. Chair. Sige po, please. Thank you. So at this point, we will now open the floor for questions. Just to remind everyone that we also have representatives from the private sector. We have Ms. Weng Sedicon from PRISM. We have Admin Bioko from NFA. We have Director Junibert from AMAS. So you can direct your questions to our other resource persons with us today. So first on the list is the Honorable Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. For those who would wish to ask questions, Comsec, can you please get in touch with all our members kung sinong interested to ask questions. May we now recognize the Honorable Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my question to the DA or to NFA. Around July, August, or September, we were promised na rice prices will stabilize after the harvest season, like around November, December, about this month. Ang problema, nung pag-ikot po namin ni Speaker, wala po kami nakitang bumaba na presyo ng bigas. Rice prices maintained at 52 plus 60. May nakita po kaming trader or retailer na nagbenta at 46, 48. Siya lang po mag-iisa. The reason when he was asked was simply na mataas pa rin po ang bigas I don't know if it was NFA or DA or the traders were saying bababa ho ito. Everybody was anticipating bababa ang presyo ng bigas because mag-aani. Whatever happened to that, Department of Agriculture or NFA, doon sa promise na bababa, and people were waiting. Kaya nga naglagay pa po tayo ng rice price cap ang Pangulo, wala rin. So,
Whatever happened to that? Bakit hindi po bumaba? May we get a reaction, Yusek Leo? Who would be best to answer the query of the Honorable Tulfo? Admin Rod? Mr. Chair, yes, for NFA. No? Actually, we expected July, August, September to be the season, the lean season. No? And traditionally, prices go up during that period. Normally, we harvest about a little over 8 million tons of palay in the first half. And at that time, I think the PSA report was a little higher. And that could provide us about 4 or 5 months of consumption. No? But the next harvest season is 7 months away. So there's always that supply gap, no? Which is addressed by importation. Now, as a country, the whole year, we produce normally 10 months of consumption, and we normally import about 2.5 months of rice to cover that shortfall in local production. In fact, in 2022, we imported 1 month more compared to 2021. So it may be an indication that there's a shortfall in production between 2021 2022, although it's not reflected in the official statistics. So we couldn't, as we're supposed to be governed by official data through our PSA. So, but our agency, just because we're a risk management agency, so we have to apprise the president, secretary at the same time about the risk that we may be facing, despite what are the official figures. So one of them is the low uptake of fertilizer among our farmers, and that would spell a big difference in yield. So those are risks. And then also, of course, because of the speculation of the lower production, not just locally but internationally because of El Nino, there will be positioning of inventories, not just by the private sector but also among countries, in their government, to put up bigger buffer stocks. In particular, Indonesia, that announced late in March that they will buy at least 2 million tons, and that would spell a big difference in the market because Indonesia has not imported significantly in the past 4 years. So there would be price pressure in the world market, and that somehow would also pull up the prices when Vietnam and Thailand finish their dry season crop after April 20 of this year. No? So after that, there's a rising trend. No? Although there's another production towards May, June in Vietnam, but the price pressure because of Indonesia was too much, and prices in the world market went up, and that coincided also in the low supply of our country. July, August, September. Somehow the import parity this time is higher than the landed cost is higher than for imported than the local production. So all of this confluence of factors pushed up our prices in the market. Now it's only sometime in September, late September, that we're starting to harvest again, and there were some already reprieve in the prices, and yet still there is an upward pressure. Sabay mga karon dato sang patulon kadali ang gipagayon nga briefing sa Department of Agriculture og sa Kamara in connection ni sa nagpabilin karon nga taas ang presyo sa bugas og chicken egg.
usa ni sa mga problema karon nga atong giatubang sa atong nasod mga karonda. Sa paminon karon 5 oras alas 10:14 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hassle-free and worry-free experience ba ang hanap mo sa magpapadala at pagtanggap ng Western Union funds? Aba, meron tayo niyan sa alinbang Lear branch sa buong bansa. Send or receive money abroad via Western Union. Madali lang ang proseso at mabilis ang transaksyon. Easy-easy. Kaya punta na sa pinakamalapit na Lear branch nationwide. Lear and Western Union, your trusted partners for seamless financial solutions. Visit our website, mlear.com for branch locations, services, and promos. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit kay may mangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit kay may mangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Gikan sa Barangay Komunal sa ikaduhang distrito sa siyudad sa Davao, si Barangay Kapitana Joy Escalersio, Iski Chairman Joshua Escalersio, o Kagawad Mark Galvez, nagpaabot sa katawhan sa Barangay Komunal sa usa ka malipayong Pasko o bulahang bagong tuig kanatong tanan. No, mayong adlaw in behalf sa amo ang bagong kapitan na si Ma'am Joy Escalersio. Ako si Mark Galvez, uban ako ang kaubanan din sa council sa Barangay Komunal. Kami magpasalamat kaninyo sa dako ninyong suporta at last election. Thank you so much taga Barangay Komunal. Hanggang karong umabot na itong Pasko, among giwish nga unta magmalipayon kitang tanan kung mabungahon ang atong bagong tuig. Again, taga Barangay Komunal, daghan king salamat sa inyo ha. Mabuhay ang Barangay Komunal. Mula sa Lear, isang maagang pamasko ang hatid sa inyo mula September 1 to December 31, 2023. Lear, Western Union, Holiday Cash Bonanza! Sa mga tatanggap via Western Union, may 10 winners ng 10,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 100,000 pesos each sa Grand Draw. Sa magpapadala, may 10 winners ng 20,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 200,000 pesos each sa Grand Draw. A total of 1.5 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Handog ng Lear at Western Union. See posters and flyers for more details per DTI Fair Trade Permit number FTEB-174323, series of 2023. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay
high ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Usa ni ka radio ad mahitungod sa radio ads. Sa radyo, aron makahalin pwedeng mukanta la 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 la. Magpakatawa. Ang di pwede mangilad. For example, ang produkto nako kinakusgani. Promise. Kung walay proof, superiority claim na. Sumala sa Ad Standards Council. Importanteng mabalaan sa consumers ang tinuod. Tinuod ba na? Iagi sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Nagtas sa itong pagkupan karon sa Radyo Ronda Weekend Edition. Philippine Standard Time, oras sa RPN DXKT Davao, alas 10:20 na sa buntag. Pero nga panahon na mayo ang dagan sa panahon, dili kayo init. Pero magampinta kay pipila ka mga lugar karon sa tong nasod, dunay pag-ulan. Pwede sa weather forecast sa pag-asa mga tigpaminaw. So sang iparin karon pag padungog ang gibigayon nga briefing sa Department of Agriculture para matagag ginig kasulbaran o pagtagad ning pagsaka karon sa presyo sa rice o sa kining chicken egg. Naman usa sa mga gimulo karon sa katawhang Pilipino in the market. Now, as NFA itself, operation of NFA, we're limited to calamity relief. No, we're still tasked to provide stability in palay prices in favor of our farmers by giving them the minimum price. No, guaranteed Yes, price. just to, I'm sorry, Yes. admin. May I inquire kung magkano po nagastos ninyo dun sa yung sa pambili natin itong sa harvest season? Because the last time we met, I think August, tama ba yung si Cleo? Yeah. You still had 8.5 billion of the 9 billion pesos. Yes, Sa Mr. Chair. procurement. Yeah. So, itong season na to magkano nang na-disburse ninyo? Ang na-disburse natin for the year, no, for the season. For the year, For the season. About 1.2 billion lang, no? So Director, which means you still have 7 billion patapos na ang taon. Yeah. Hindi nyo nagamit. Well, ang problema kasi natin sa NFA, we're setting a guaranteed floor price for our farmers. And that is also our ceiling buying price, no? So when there is sa price pressure, kung mataas yung sa labas, there's no chance talaga for us to buy, no? The presumption then is there's a surplus in supply wherein prices would soften down to that below the guaranteed price, and we're going to save the farmer. In the process, then we build up our buffer stock. But then if prices are very high outside, then there's no chance unless that we will chase after the price. No, we wanted, actually we increased it to 23, we wanted 25 or even higher, but that is going to be inflationary on the part of the government. No? So, and we don't want that. We just buy 5-10% of the market. That's our target. Yet, it will influence the 90-95% of the market, which we do not want also. So, as presided by the President in our last NFA Council meeting, they would not allow that us to chase after the price, no? Otherwise, it will aggravate price pressure. And that happened already this year in Indonesia, wherein they increased twice their minimum buying price on from the farmers, and yet they were only able to buy less than 5% of their target. No? So they were not able to buy. That's why they decided just for government to import, regardless of what's the effect of that in the world market. No?
So in Mr. other Chair. words, we haven't bought our target. Mr. Chair, I'll just limit my questions, like 1 to 2 questions for the NFA, and then we go to the eggs kasi marami tayong mga kasama na nakapila. Administrator, Mr. Chair, so we've heard the problem. Mataas, etc., konti, ani. So what do we plan to do with this? Ang importante is the reason why we're here. That's why this hearing is called, to find a solution na magiging affordable ng bigas ngayong magpapasko, December. Magiging affordable yung mga itlog. So what do we plan to do? Do you have any solution for now? Lalo na yung sinasabi niyo ho na meron pa pala kayong natitirang budget na ilang bilyon. Di ba pwedeng gamitin yung pambili to ease up itong walang respite sa presyo ng bigas? Can we do something about it? That's what our people would want to hear. Ang gusto lang nila marinig sa Kongreso, sa committee na ito, bababa ang presyo ng bigas. Can we do that? Yes, Mr. Chair, Your Honor. No, ang recommendation natin sa presidente for immediate, no, we have also for the next cropping season, no, to expand production under the National Rice Program. But in the meantime, we're trying to expand supply. No, NFA buying local will not expand supply. No, it will be coming from the same pool. So palay prices have shot up to 30 pesos, as much as 30 pesos already. No, and we cannot be party to that. You know, inflation cannot be driven by government. It should be market driven. So our solution is to make that supply expand. So the function of NFA is no longer allowed. No, I mean, we're no longer allowed to import. So we can only make policy recommendation. Now, traditionally, we import from Vietnam and Thailand, and prices have gone up so high. So our recommendation to keep Vietnam and Thailand prices in check is to seek alternative supply. No? And since India actually banned the export of rice since July 20, non-basmati rice, but they allowed for a G2G na transactions, no, for humanitarian purposes, and they did allow us to 295,000 metric tons of white rice to be exempted from the ban, and that is on a G2P, you know, government to private sector arrangement, and we're encouraging the importers to avail of that so that we will be able to expand our traditional source of supply, not just from Vietnam and Thailand, but also India, which plays a big part in the supply in the world market. So the talks are already ongoing. We're going to have initial shipments from India within this month of December. But there's still some resistance, Your Honor, because of the perception that Indian rice quality is inferior and would not, of course, match Vietnam and Thailand. Yet the prices from India is still very, very high. No, they were hoping that prices are lower, but India imposed 20% export tariff, no, to keep also on their part 20% export tariff that will add another $100 in their prices, because they want also to tame their domestic prices to go below $400 ex meal because of inflation purposes, and it's a big election issue for India. So those are the things. But for now, what we're looking at, we hope to get alternative sources and expand supply. And then cost may be somehow, hopefully later on, will be tempered by the additional supply, although we know that prices in the world market is going to be very, very tough for our consumers. So, Mr. Chair, in short, what are you telling us na bababa ang presyo ng bigas ngayon December? When the Indian import? I think, Mr. Chair, Your Honor, together with the renewed interest to import, because we encourage the industry to play their part, because we need to import around 320,000 tons, so
1,000 tons a month to keep the supply stable. And hopefully with that, we can keep the prices stable too, no, as a fact. But October, November, volume went down, no? Also last July yata bumagsak din, no, to below our targets in terms of supply stability. What we can say, Your Honor, is actually we will have more supply by December. Prices is something that we hope that will go down, but considering that there is no more supply from the local market, these are all secondary trade already going into the intercity and Golden City at 30 pesos. Unfortunately, there will still be a challenge in the prices of rice for December. But what we want is stability in supply first. All right, Mr. Chair, before I go to the Egg Board, may I call on a representative from PRISM? Tama po ba yung farm gate price? Kasi narinig po, nag-meeting po tayo dati, if you can recall, di po ba? Bago po naglabas ng price cap, temporary lang po ito, sabi ninyo, bababa din ito. Whatever happened to that? Tama po ba itong farm gate price ngayon? Kasi ang sinisisi ng retailer, mataas daw po yung farm gate. What happened? Good afternoon, Mr. Chair, and to all the members of the committee. Yun pong sinabi na sa presyo ng farm gate price. After po ng ating meeting, we had a price cap. And at the time, ang presyo po ng palay noon ay, ng bigas rather, is mataas talaga. Pero sinasabi po natin na mag-harvest season na at that time, and we're expecting that magpo-progress to dahil nga po dadating na yung presyo ng mababang presyo ng palay. During the time of 2 weeks po ng price cap, nag-struggle po talaga ang ating mga stakeholders. Sinalo po namin ng mga traders, ng rice millers, and then ng retailers ang price cap. And pero nakabili po kami ng presyo na at that time about 17, 18, 19, which is good, up to 20. Nung nagbigay po ng presyo ang na nagdagdag ng presyo ang NFA ng up to 23 pesos, that was actually okay. However, nun pong nag-announce din po hindi naman po sa lahat ng buong bansa ang pagbili ng NFA ng 23 plus 2 plus 1 na incentive, I think particularly in Ilocos region. It also affected the price na nag-shoot up na naman po yung presyo. Ngayon po ang presyo ng fresh halos wala na po kasi ngayon. So, umabot po sa up to 24, 25 pesos ang fresh. Depende na po sa klase. Pero sa ngayon po, halos wala na, hindi na nagmamatter kung premium siya or rumble, because ang ano lang po natin is makakuha ng supply. Tama po yung mga binanggit na kanina, that 30 pesos na ang presyo ng palay sa dry. At wala na po halos na mabili. And that is the reason why po kung bakit mataas yung presyo ng ating supposedly nung ating lift po tayo ng ban after that, pero yun nga po, nag-shoot up na naman yung mga presyo. It's because of that. And konti pa lang din po yung mga nagdadatingan na imported rice, which actually affected yun pong presyo natin dahil po sa supply. Konti ang supply natin. All right, thank you, Mr. Chair. I have one last question para sa Egg Board naman. Ano ho solusyon na nakikita niyo rito? Because 10 piso yung isang itlog, nag-ikot po kayo sa farmers. Yung large, yung medium, 9. Yung small, 8.50. Last year lang ho, nasa 6-7 lang ho yun. Bakit biglang sumirit na ng sumirit? Can we do something about it? Lalo ho magpapasko, marami pong gumagamit ng itlog. Halos, tsaka Pilipino, alternative ngayon. Yung alternative is itlog yung ulam sa umaga ho. Wala na ho yung mga tuyo. Itlog, kaso mo, napakamahal na. Can we do something about this so para mapababa ito mong itlog? Sir, first of all,
Ang kagandahan po sa layer industry, unlike sa broiler and sa swine, pinaka-resilient po ang layer industry. Mabilis pong mag-adapt or mag-correct yung industry. Like ngayon, sabi ko nga kanina, confident po kami na tumataas na po yung supply. Tumataas na po yung currently tumataas na po yung number of birds ngayon. Hanggang next year, actually ang worry nga po namin by next year may oversupply na po eh. Mabilis po ang reaction po sa layer industry, sir, no. Pero to help the industry, para sa amin po, no, if we could fast track po yung processing po natin noong importation or yung availability po ng bird flu vaccine, malaki po yung peace of mind na ibibigay po ito sa mga farmers at makakapag full load na po in terms of capacity ang ating mga farmers, no. Marami pong problema pero tingin ko po isa-isa po we could start po. Ang major po kasi dito for us sa association namin is yung issue po sa bird flu. Yes, so thank you, Honorable Deputy Majority Leader. Ria. Kong Joey, Chair Joey Salceda. Isa lang. Pwede bang gamitin yung 35% para sa fertilizer discount cards for farmers? Yung tariffs. Imbis na RFFA mga cash pinamimigay na that is up to Congress, Mr. Chair. Yeah. Yung nasa batas hindi pwede? Yung sa batas ang nakalagay lang doon seeds, mechanization. So we have to change it. Then the yung okay na sir kasi magagat sa Syria, okay na sir. So hindi pwede. Yung PL480, pwede ba natin tanggapin yon as accept it as grains rather than as selling it on the world market? Actually, the PL480 there's also a fertilizer component. We can use that. So are we accepting the grains delivery? Wala na ho yatang PL480. Meron nakalagay doon sa recent na binigay ng US. Then we can avail. Kasi hindi nyo kasi nasa treasury. Ito kasi BS math to eh. You should have a structural approach to the role of NFA. Sir? BS math Ateneo to si Buko and Buko. Sir, di ba you should mukhang kailangan ng structural buffer? Actually, Your Honor, Mr. Chair, we're putting in major changes sa NFA before any changes sa RTL. No? But that will not change. Yeah. The way the prices are moving, you need structural buffer. Yes. Not the tactical buffer that you're trying to promote. Yeah. Sa ngayon, from the local, definitely we cannot expand supply. In fact, we're going to exacerbate prices when we buy local because we don't make it available for immediate use. No? So it's going to accelerate prices. No? So it's difficult. No? It's a difficult situation. So sa ngayon, our only option is external. No? We're limited by RTL. So if we have a transformation program sa NFA, but that's midterm to long-term program, no, to improve NFA. But for immediate, our recommendation now to the secretary and the president, aside from the Indian G2P na supply, NFA made a recommendation, initial recommendation to the president to draw from the ASEAN +3 emergency rice reserve. No? So there are earmarked volumes from the members of the ASEAN +3, particularly Vietnam, 15,000 tons, Thailand, 15,000 tons, China, 300,000 tons, Japan, 250,000 tons, and Korea, 150,000 tons. These last three countries, China, Korea, and Japan, normally has a big food security stock. And
they replenish that yearly. No? When they replenish, they normally either sell this at a preferential price, like through the After program, wherein we can buy it at a lower price than the world market, or they mainly give this as grants to several countries, especially Africa, including Philippines. We normally get from them, no? But in smaller volumes as grant. But as trade, we can get as much as what we need, the 330,000 tons, subject to the approval of the President, through this, what they call Tier 1 of that After program. And we're recommending already to the President to draw from that, because the level of buffer stock that we have for NFA cannot respond to the calamity relief that we are expecting for next year, 2024. And if ever we're going to buy and replenish our stock for 2024, and normally that happens during the wet season crop, September, October, November, that should be made available for 2025. Otherwise, we will have the same problem by 2025 if we dig into that stock. So the only way right now is to get external supply, and we're going to draw from the Emergency Reserve Board. So that's in part of the government. And since that is a treaty, and I would like to refer that to the committee later on, no? Since that's a treaty signed several years ago, this is not subject to RTL. No? So, meaning this will be exempted from the restrictions from RTL, unless, of course, Congress and Senate would repeal this treaty explicitly. So, no, Senate particularly. But as of now, it is effective. It hasn't been tried before, the Tier 1, since it was implemented 10 years ago. But we will make that a serious try. We had already preliminary discussions with the Secretariat of After, based in Bangkok, and we have an initial discussion with Thailand, Vietnam, and Japan for 15, and 10,000 respectively. No? But we want to ramp that up to about 330, subject to the approval of the President, which we expect to be approved by the President, and will be something that he will bring up to his discussion at the presidential prime minister level. Yes, thank you, admin. Anyway, we look forward to be further briefed dun sa mga upcoming, and of course your current negotiations with the ASEAN. I think they're good proposals, and I think it was particularly lobbied also by our speaker Martin Romualdez. So at this point, the chair would now like to recognize the Honorable Ria Vergara. Thank you, Mr. Chair. I'd like to ask Yusek Sebastian, could you show us the slide where you have the farm gate prices and the suggested retail again? Comsec, can you? The reason, Mr. Chair, I bring this up is last November 15, the DA said that rice prices will remain affordable for Filipino consumers, and 2023 will be a good harvest year for the Philippines. Not that, some more pa. Next, this one. That one. Ito po, Yusek. In the press release of the DA to the Office of the President, the computation is different from what you're presenting to us. In your press release, you say that if you're able to buy palay at 23 to 25 per kilo, the regular well mill will be sold at 42.80 retail, and from 42.80 to 45 pesos. Samantalang here, yung 22 nyo, sinasabi nyo estimated retail is 48 to 51. In Nueva Ecija po, our rule of thumb is it's times 2. The farm gate times 2, that's the retail. So if it's 22, lalabas siya 44.
which is what was the press release you gave to the Office of the President. So I guess my question is, the President makes decisions. I mean, the proposal of the NFA is, I think, very good, and I'm wondering why we're just discussing it now, why it wasn't done even last September so that we have already that affordable rice today. Why is it something that will be presented to the President when, as the Speaker and Kong Tulfo and Chair and Verga said already, they've gone around and tumataas ang presyo ng bigas. So ang tanong ko po is, bakit po iba ang datos na pinapakita nyo sa amin at iba rin ang press release nyo pag sa opisina ng Pangulo? Parehas lang yun, ma'am. Kasi tignan nyo to, this is press. Press so yan. Yung 22 niya is press. Sapot nun kadali mga karonda kay tosang paminahon ang pahibalog gikan sa technical department. Para sa RPN de Xkiti Davao, alas 10:45 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hassle-free and worry-free experience ba ang hanap mo sa magpapadala at pagtanggap ng Western Union funds? Aba, meron tayo niyan sa alinbang Lear branch sa buong bansa. Send or receive money abroad via Western Union. Madali lang ang proseso at mabilis ang transaksyon. Easy-easy. Kaya punta na sa pinakamalapit na Lear branch nationwide. Lear and Western Union, your trusted partners for seamless financial solutions. Visit our website, mlear.com for branch locations, services, and promos. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Barangay Kapitan Robert Olano Lan sa Barangay 76-A. Kauban ang Barangay Council nagtimbaya sa katawhan sa maong barangay sa usa ka malipayong Pasko o bulawanong bag-ong tuig kanatong tanan. Una sa tanan, dako na kong pasalamat no, sa mga katawan sa Barangay 76 sa Bukana, silang pagsalig ka na ko, silang buto ka na ko, pagtabang ka na ko nga nakuha ng sab na ko dahil kanin mong posisyon ng Barangay Kapitan. Kung manginaot lang ko nga kinikarong Christmas season karon as magmalipayan kita ang tanan, lalo na diri sa Barangay 76-A. Kung paningkamutan ako, kinaya akong pagtrabaho, ganang akong pagbalik karon, tinundanan niya ang pagserbisyo para kaninyo. Merry Christmas and Happy New Year to all. Mula sa Lear, isang maagang pamasko ang hatid sa inyo. Mula September 1 to December 31, 2023. Lear, Western Union, Holiday Cash Bonanza. Sa mga tatanggap via Western Union, may 10 winners ng 10,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 100,000 pesos each sa Grand Draw. Sa magpapatala, may 10 winners of 20,000 pesos each kada buwan at 2 lucky winners of 200,000 pesos each sa Grand Draw. A total of 1.5 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Handog ng Lear at Western Union. See posters and flyers for more details per DTI Fair Trade Permit number FTEB-174323, series of 2023. Star Wax, wax, wax. Star
Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax, Kintang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Gikan sa Barangay Komunal sa ikaduhang distrito sa siyudad sa Davao, si Barangay Kapitana Joy Escalersio, Iski Chairman Joshua Escalersio, o Kagawad Mark Galvez, nagpaabot sa katawhan sa Barangay Komunal sa usa ka malipayong Pasko o bulahang bagong tuig kanatong tanan. No, mayong adlaw in behalf sa amo ang bagong kapitan na si Ma'am Joy Escalersio. Ako si Mark Galvez, uban ako ang kaubanan din sa Council sa Barangay Komunal. Kami magpasalamat kaninyo sa dako ninyong suporta at last election. Thank you so much sa Barangay Komunal. And then karong umabot na itong Pasko, among giwish nga unta magmalipayon kitang tanan kung mabungahon ang atong bagong tuig. Again, taga Barangay Komunal, daghang king salamat sa inyo ha. Mabuhay ang Barangay Komunal. Ito ang RBN, Radio Philippines Network. DXKT 1071 sa inyong mga radyo. Ang Radyo Ronda sa Davao. Balik sa itong parkuban sa Radyo Ronda Weekend Edition. Oras sa RPN DXKT Davao, alas 10:52 na sa bundag. Paspas ang panahon o oras mga karunda. Hindi na lang ka minuto magkuyog sa toang tulumanon. Sa toang gipadungog nga briefing sa House of Representatives o sa Department of Agriculture. Kabayan kini sa isyu nga ang pagtaas sa presyo sa bugas o rice o ang chicken, egg o itlog. O saan nga gitagag-patagad karon sa mga lawmaker, ang ita sila pamagi nga mapababa ang presyo, labi na nga mao ni ang dali na to nga palito, no, alternative ita nga mga kabos, no, mao ni atong maridali nga paliton ang itlog. Ni barato pero mi mahal man karong nga panahon na. Labi na karong nga panahon na kuan po ni halinon, labi na karong Pasko. Lapan nga mga magbabalaod o ato nga mga congressman nga nangita og pamaagi nga mapababa pa ang presyo pero lisod kayo kining mapababa karon nga panahon na. Labi lang nga gipabalo na sa grupo sa mga mag-uuma sa tang nasod nga posible pa nga mutaas ang presyo sa bugas sa tang nasod Pilipinas. Una magsugod ang panahon sa ting-ani o kining harvest sa bulan sa Marso 2024. Nagisulti na sa Federation of Free Farmers o Philippine Rice Industry Stakeholders Movement mga karunda. Sani nga ilang nakita karon nga mutaas pa ang presyo sa bugas
Labi na sa local supply o presyo sa kining sa taang sa kalibutan. Presyo sa international mga karunda no usap ning nga gitagaga pagtagad karon. Halimbawa sa Agri Group nga ang usa sa price cap sa bugas namaunta ni ang makita nga na paubsan ang presyo sa bugas sa miaging mao ning giduso ni Pangulong Bongbong Marcos. Kay patuman ang price cap sa bugas sa tang nasod. So sa diha nga napatuman pero pilar mong punto siya ka adlaw. Sa pahayag sa kining grupo sa mga bag-uma o sa ilang presidente nga si Leonardo Montemayor, dali lang sa sunod tuig makasinati ta og El Nino phenomenon o kining ting-init og maapektuhan ang supply sa bugas o sa rice mga karunda no, ang supply no sa rice. Atud pa sa laing nga grupo sa mga bag-uma o labi na ang co-founder nga si Orly Manuntag nga posible nga mosaka pa ang presyo sa bugas ngadto sa 1 piso to 2 pesos per kilo o depende sa international market mga karunda. Na base sa monitoring sa Department of Agriculture, ang presyo sa bugas sa tuang nasod o labi na dito sa Metro Manila, yun nga ginatawag nila nga local well-milled rice nga nasa 45 pesos hantod sa 57 ang per kilo. Samtang ang imported well-milled rice na sa 52 pesos per kilo. Nasa ni karon nga at tutukan sa taang gobyerno. So minatang kining problema karon sa itong nasod, labi na nga pipila na pod ka adlaw, ihap na lang tag-adlaw, bupatong ta sa 2024. Gikabalakan ba nga basig ang bugas kay matod palagi sa grupo sa mga mag-uma nga posible nga mosaka ngadto sa 1 piso to 2 pesos. So kung yanani ang dagan, so posible ang bugas sa sunod tuig mupatong na ngadto sa 60 pesos per kilo. Karon nga panahon na naana ang bugas mapalit nimo da sa merkado da sa mga 57 or 58 ang per kilo katong nga mga commercial rice. Sabi na karong panahon na padayon usab nga mitaas ang presyo sa itlog nga mao ni ang dali lang to nga paliton ba. Kita nga mga kabos kay mao di atong madali nga paliton o atong sudanon. Mao hilig sa mga kabataan labi na karong panahon na kusog ang halin sa itlog. Sabihan ni nga ipanghalo po dia labi na nga magluto ka dia og kanang mga pagkaon o kining cake. Mao ni usang nga mga ipanghalo mga karunda niya. Labi na karong nga Pasko kusog kay nga halin sa mga ingon ani nga mga pagkaon. Mao ni usa sa mga dako nga problema karon sa tang nasod nga ang mga agri-products padayon karon nga nagmahal ang presyo. Hindi na yun to madala pa ang saad sa presidente nga ang bugas sa iyang termino mamihimo na lang 20 pesos per kilo ay anak sa kagang. Tapos lang termino ni Pangulong Marcos di pa na mapababa ang presyo sa bugas kay gani gipahayag na sa mga mag-uma nga busaka pa ang presyo niini. Anyway, ato lang nga pabuton unsay bahitabo nini mga karonda kay
ato nga mga lawmakers, ato nga mga magbabalaod. Mihatag magpagtagad ini, ilan ang gipatawag ang Department of Agriculture para matuldukan kining problema nga to ang giatubang karong panahon na mga karunda. Tigpaminaw, daghabot at mga isyo, mga balita nga to ang ipaabot sa to nga tulumanon, pero ang oras di na dyan makatugot. Sa kalan sa kinatibuk ang pwersa sa RPN Dexkiti Davao, daghang salamat sa inyong sunod sa tang tulumanon sa tong mga tigpaminaw. Sa tang mga listeners na si Ma'am Inday Razonable, Jimmy Covero, Saldania, Larry Iban Malubay Abrego, og Cheryl Patilyar, og Laura Bilo Abil, og Joy Lamban nga nagpaminaw sila karong panahon sa tanga tulumanon. Kaaba na to sa technical department, ato ang partner si Russell Pindon, sa transmitter Dudoy Coring, ato ang station manager Richie Nalagon. Ako magpabilin ubay buntag ubay udtog kini si Karonda LUMANSOK, dalay ko ng Diyos.